آئیے اس ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 3.4 کے سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3.4 میں تمام سوالات حسابی تصاعد کے اطلاق ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے 3.4 تک کے سبق میں ہم نے دو ہی ضابطے سیکھے ہیں۔ ایک ٹی این کا ضابطہ جو ٹی این برابر اے جمع این تفریق 1 ضرب ڈی لکھا جاتا ہے، جہاں اے پہلا رکن ہے، ڈی مشترک فرق ہے اور ٹی این نواں رکن ہے۔ اسی طرح سے پہلے n ارکانوں کا مجموعہ، اس میں ایس این برابر n/2 کوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب ڈی، اس صورت میں ایس این کا ضابطہ، اور ایس این کا ضابطہ دوسری صورت میں n/2 کوس میں T1 جمع Tn، جہاں پہ T1 پہلا رکن اور Tn آخری رکن۔ ان صورتوں میں ہم نے ان ضابطوں کو استعمال کیا ہے۔ اطلاق کے اس مشق کے سوالات حل کرنے سے پہلے ہم آئیے ان دونوں ہی ضابطوں کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اسے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں: پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ مان لیں کہ ہم پیر کے روز 5 روپے جمع کرتے ہیں، منگل کے روز 5 روپے، یعنی ہفتے کے ہر روز ہم 5 روپے جمع کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی 7 دن ہونے سے کل رقم جو ہے ہمارے پاس وہ 35 جمع ہوں گی۔ صرف پیر تک کے ہمارے پاس 5 روپے رہیں گے۔ منگل کو پیر اور منگل کے ملا کر 10 روپے ہو جائیں گے۔ بدھ کے روز اور 5 روپے کا اضافہ ہوگا تو 15 ہو جائے گے۔ جمعرات کو اور 5 روپے کا اضافہ ہوگا، اور اسی ترتیب سے ہمیں اتوار کے دن تک کے کل رقم 35 ملیں گی۔ اب مان لیں بدھ ہے تیسرا دن، ہر روز ہم 5 روپے جمع کر رہے ہیں، تو یہ حسابی تصاعد ہو گیا اس طرح سے، جہاں پہ پہلا رکن اے یعنی 5 ہے، ہر دو مشترک فرق کے درمیان، ہر دو ارکان کے درمیان کا مشترک فرق ڈی برابر 0 ہے۔ مان لیجئے ہمیں یہاں بدھ کے یہ رقم حاصل کرنا ہے، تو ضابطے کی مدد سے کیسا حاصل کریں گے؟ کیونکہ تیسرا رکن ہم کو معلوم کرنا ہے۔ بدھ کا دن کا جو معاملہ ہے وہ تیسرے رکن کے اعتبار سے رہے گا اس میں، تو یہاں پہ T3 یعنی تیسرا رکن، یعنی ہم یہاں پہ Tn کا ضابطہ استعمال کریں گے، A جمع n تفریق 1 ضرب D، اور یہاں پر n کی قیمت 3 رکھیں گے، A کی قیمت 5 اور D کی قیمت 0، اور اس طرح سے T3 برابر A کی قیمت 5 رکھیں گے، 3 تفریق 1 ضرب D کی قیمت 0، اور یہ ہو جائے گا 5 کوس ہوگا 2 ضرب 0، 2 ضرب 0 0 ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں تیسرا رکن 5 ملے گا۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ 7 دنوں کی رقم کی جو جمع ہے وہ 35 ہے، تو ضابطے کی مدد سے ہم کس طرح سے حاصل کریں گے، آئیے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر ہم یہ ضابطہ استعمال کریں گے، یہ بھی ضابطہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس ضابطے میں جب ہم قیمتیں رکھیں گے تو اسے کس طرح سے حل کیا جائے گا، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ آئیے ایس این کے ضابطے سے اسے حل کرتے ہیں۔ ایس این برابر n/2 کوس میں آئے گا 2a جمع n تفریق 1 ضرب d۔ یہاں پہ ہمیں کل رقم حاصل کرنا ہے، تو یہاں پہ 7 دن میں رقم حاصل ہو رہی، اس لیے n کی قیمت 7، تو یہ ہو جائے گا 7/2۔ 2a کی قیمت 5 ہے اور n کی قیمت ہم 7 رکھ رہے ہیں، d کی قیمت 0 ہے۔ اس طرح سے 7/2، 5 دونی 10 ہو جائے گا، جمع 7 تفریق 1 یعنی 6 ضرب 0، تو 6 0 سے ضرب ہو کر 0 میں تبدیل ہو جائے گا، 7/2 ضرب 10، 2 پنجے 10، اور اس طرح سے 7 ضرب 5 یہ 35 آئے گا، یعنی 7 دن کی کل رقم جو ہے وہ 35 ہے۔ تو یہ کل رقم ہم نے اس طرح سے نکالے ہے۔ تو کل رقم کے لیے ہم ایس این کا ضابطہ استعمال کریں گے، اور کچھ مخصوص رکن یا مخصوص مقام کے رکن کو معلوم کرنے کے لیے ہم ٹی این کا ضابطہ استعمال کریں گے۔ تو آئیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے مشقی سیٹ 3.4 کا پہلا سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر پہلا،
साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, यानी पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे रोज 12 रुपये, इस तरह बचत करते रहेंगी। तो इस तरह से ये बचत साइमा की रहेंगी। 31 दिसंबर तक इसकी कुल कितनी बचत होंगी? 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी साल के कैलेंडर के पूरे एक साल के दिन, क्योंकि ये 2016 है, 2016 जो है ये लीप साल था। लीप साल में एक दिन ज़्यादा होता है, यानी लीप साल होने से 2016 जो है लीप साल होने से इसमें 366 दिन रहेंगे। इसलिए इसी सिलसिले में कुल दिन 366 है, तो 366 दिन में इस तरतीब से कि पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, हर दिन 1-1 रुपये का इजाफा करते करते साल के 366 दिनों में उसने कुल कितनी रकम बचत की, ये हमें निकालना है। यानी यहाँ पर S366 की कीमत हमें मालूम करना है, क्योंकि n बराबर 366 है लीप साल होने की वजह से। और यहाँ पर जो सिलसिला है जमा करने का, उसमें पहला रुकन ए, उसकी कीमत 10 है। यहाँ पे 2 मुतवातिर रुकन यानी 11 में से 10 तफरीक करे तो 1 बचता है, 12 में से 11 तफरीक करे तो 1 बचता है, यानी मुश्तरक फ़र्क डी जो है वो 11 तफरीक 10 या 12 तफरीक 11, इस तरह से हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क 1 है, इसलिए यहाँ डी की कीमत 1 है। तो हम यहाँ पर SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। SN बराबर, क्योंकि पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम है, तो ज़ाब्ते की सूरत जो है हमारे पास वो रहेंगी 2A जमा कॉस में n तफरीक 1 ज़रब डी। यहाँ पर n की कीमत हमें 366 रखना है, A की कीमत 10 रखना है और D की कीमत 1 रखना है। तो ये कीमतें इस ज़ाब्ते में रखने पर S366 बराबर 366 n की जगह रहेगा बटे 2 ज़रब A की कीमत 10 जमा n की कीमत कॉस में रखेंगे 366 तफरीक 1 ज़रब D की कीमत 1 है। इस तरह से यहाँ सबसे पहले 2 ज़रब 10 किया जाएगा और ये कॉस में तफरीक किया जाएगा। तो इस तरह से हमें हासिल होगा S366 बराबर 366 बटे 2 ज़रब 10 होगा, तो कॉस में लिखा जाएगा 2 ज़रब 10 यानी 20। 366 में से 1 तफरीक होगा 365 ज़रब डी की कीमत 1 है। 366 बटे 2 20 जमा 365 ज़रब 1 365 होता है। कॉस में दोनों आदाद की जमा होगी और ये हमें मिलेगा 385। इस तरह से 2 से हम 385 को भी तकसीम करें तो आशरिया में जवाब रहेगा। तो आसानी यहाँ जा रही है, हमें इकाई पर 6 है, इसलिए 2 एका 2, 16 बचेंगे, 2 8 16 और 2 तिया 6। इस तरह से 366 को 2 से तकसीम करें ज़रब 385, इन दोनों का हासिल ज़रब हमारा जवाब होगा 70,455। इस तरह से यानी साइमा जो है 2016 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल रकम 70,455 रुपये बचत करेंगी बताई तरतीब से। पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, इस तरतीब से। और ये इस पहले सवाल का मुकम्मिल जवाब। आइए हल करते हैं सवाल नंबर 2। एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया। कर्ज की रकम 8,000 है और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया।
यानी वापस की गई रकम 8,000 लिए थे, 1,360 इसमें सूद अदा किया गया, तो दोनों ही रकम का मजमुआ जो है वो 9,360 रुपये है। यानी ये वो रकम है जो 8,000 कर्ज लेने के बाद 1,360 रुपये सूद अदा करके वापस की गई रकम 9,360 होगी। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम, इसलिए मुश्तरिक फ़र्क हर दो रकम के दरमियान का 40 रुपये कम यानी यहाँ पे -40 रहेगा। कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, यानी किस्तों की तादाद यानी n यहाँ पे 12 है, तो इसकी पहली किस्त यानी पहला रुकन यानी एक ही कीमत हमें मालूम करना है, और आखिरी किस्त क्योंकि 12 किस्तों में रकम अदा की गई तो आखिरी किस्त यानी 12वां रुकन यानी T12 ये दो कीमतें हमें मालूम करना है। यहाँ पर वापस की गई रकम है, क्योंकि 12 किस्तों में वापस की गई, इसलिए हमारे पास जो मालूमात है वो है S12। 12 किस्तों की कुल रकम जो वापस की गई वो है 9,360, इसलिए ये S12 की कीमत होगी। यहाँ पर हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। n/2 कॉस में आएगा 2a जमा कॉस n तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ n की कीमत हमें 12 रखना है, क्योंकि S12 हमें कीमत मालूम है 9,360, a की कीमत हमें मालूम करना है, d -40 ये कीमतें इस ज़ाब्ते में रखने पर S12 बराबर n की जगह 12/2 2a की कीमत हमें हासिल करना है। कॉस में n की कीमत 12 तफरीक 1, d की कीमत -40। इसे हल करेंगे। S12 बराबर 12/2 यानी 2 छके 12, 2a 12 में से 1 तफरीक होगा, इस तरह से 11 ज़रब -40, 6 2a जमा और तफरीक ज़रब होते वक्त मनफी में तब्दील हो जाएंगे, और 11 ज़रब 40 ये 440 होगा। S12 की कीमत अब यहाँ हम रखते हैं 9,360, तो 9,360 तकसीम 6 हो जाएगा, इधर बचेगा 2a तफरीक 440। 6 से जब हम 9,360 को तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 1,560। -440 इधर आ जाएंगे, 440 बराबर 2a, दोनों की जमा होगी, जमा करने पर 2,000 बराबर 2a, a के साथ 2 ज़रब में है, 2,000 के साथ तकसीम में जाएगा, और a की कीमत हमें 1,000 मिलेगी। इस तरह से a यानी पहली किस्त जो है 1,000 रुपये की होगी, ये हमें हासिल हो चुका है। अब हम आखिरी किस्त यानी T12 हासिल करेंगे। T12 हासिल करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता होगा Tn का, a जमा n तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ n की कीमत हमें 12 रखना है, a अभी हासिल करे हमने 1,000, और d की कीमत हमारे पास -40 है। ये कीमतें इस ज़ाब्ते में हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा T12 बराबर a की कीमत 1,000 जमा कॉस में आएगा 12 तफरीक 1 ज़रब d की कीमत आएंगी -40, और इस तरह से 1,000 जमा 12 में से 1 तफरीक होगा 11 ज़रब -40, इस तरह से 1,000 तफरीक 440, तो T12 1000 में से 440 तफरीक हो गए, हमें जवाब मिलेगा 560। इस तरह से पहली किस्त 1,000 और आखिरी किस्त यानी T12 यानी 560 रुपये होगी।
اس طرح سے یہ ہمارا جواب ہوگا۔ آئیے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سچن نے قومی بچت سرٹیفکیٹ میں پہلے سال 5,000، دوسرے سال 7,000، تیسرے سال 9,000 روپیے اس طرح سرمایہ کاری کی۔ پہلے 5,000، دوسرے سال 7,000، تیسرے سال 9,000 اس ترتیب میں سرمایہ کاری کی، تو ہمیں 12 سال میں اس نے کل کتنی سرمایہ کاری کی یہ حاصل کرنا ہے۔ کل رقم 12 سال کی، یعنی یہاں پہ N12 ہے اور ہمیں S12 کی رقم، کل رقم حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر جو سلسلہ ہوا 5,000، 7,000، 9,000، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی رقم A کی 5,000 ہوگی جو پہلا رکن ہوگا۔ 7,000 میں سے 5,000 تفریق کرے تو D کی قیمت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور وہ رہے گی 2,000۔ تو یہاں S12 ہمیں حاصل کرنا ہے۔ SN کا ضابطہ لیں گے، N/2 قوس میں 2A جمع N تفریق 1 ضرب D۔ یہاں N کی قیمت ہمیں 12 رکھنا ہے، A کی قیمت 5,000 رکھنا ہے اور D کی قیمت 2,000 رکھنا ہے۔ تو یہ قیمتیں رکھنے پر ہمیں S12 کا جواب حاصل ہو جائے گا۔ N کی قیمت 12 رکھے، 2A کی قیمت 5,000 رکھی گئی، جمع قوس میں N کی قیمت 12 تفریق 1 ضرب D کی قیمت 2,000۔ یہاں 2 چھکے 12، اس لیے یہاں 12/2 جو ہے 6 میں تبدیل ہو جائے گا۔ 2 ضرب 5,000 ہے، یہ ہو جائے گا 10,000، جمع 12 میں سے 1 تفریق کریں گے، 11 ضرب 2,000۔ اس طرح سے 6 10,000 جمع 11 دونی 22 ہوتا ہے، تو یہ 22,000 رقم ہو جائے گی۔ اس طرح سے 6 یعنی S12 کی رقم 10,000 اور 22,000 کی ہم جمع کریں تو قوس حل ہو کے ہمیں ملے گا 32,000۔ 6 سے ضرب کرنا ہے اسے، یہ 3 صفر ہم نے یہاں لکھ لیے، 6 دونی 12، ہاتھ کا آیا 1، 6 تریک 18 اور 1 19۔ S12 یعنی جو سلسلہ بتایا گیا 5,000، 7,000، 9,000 ہر سال جمع کرنے پر 12 سال میں کل رقم سچن کے ذریعے 12 سال میں کل رقم 1,92,000 روپیے جمع ہوں گے۔ اور اس طرح سے یہ سوال نمبر 3 کا مکمل جواب۔